mga madam. Super cotton. Very summer. Okay, code summer 680. Summer 680. Yes, madami pa akong romper mga madam for posting yon. Habang ako yung nagbabakasyon, ipoposting natin yung next week. Yung mga rompers natin. Tapos, jumpsuit. Posting yun next week, abangan nyo. Marami pang romper. Mirna Maundo Black Floral. Mirna. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yours na to, Mirna. Mirna Maundo. Yours na to, Beng. Ay, ito, Kim. Plain one-sided. Branded by Ariana. Small med. Size 8 to. Okay. Papop siyang ganyan. One-sided. Tapos adjustable yung ano. Linen to ha. Branded by Ariana. Small, medium. Pack. Ganyan siya bakla. Codes Avocado 680. Small med to ha. Adjustable to box. Yung nasa gilid. Small, medium. Branded by Ariana. Ganda. Ariana Grande. Pwede. Kasi yung bago yung live ko na to, puro rampers yun. Pwede nyo panoorin yung last ko na live. Or basta yung tatlo bang beses tayo nag-live? Parang dalawa lang. Yung dalawa kong live na rampers, pwede nyo i-review lahat yon, yung mga available pa. Pwede nyo i-screenshot.